nika peranan yadnyo nika manah lega dah diayu ngerasa yang mungkin kengken cara yang lanjut peran niki tuntas peran kengken cara rago ngerasa yang so drago meyadnyo nyak metu kenah kengken kenah asih satu nomor dua kenah tresna nomor telu kenah bakti kena so drago meyadnyo kenah asih ken sarwa prani asih ken sarwa tumu asih ken napi astana asih ken sarwa prani nika di bawah manusia nih ke ampung enten tresna kan turu manusia lane puek lane sokone na dodal puek so dodal ngesor ago karena ore negan celeng ajak dua niki kliane niki harus ngelas strategi sira jo puek jo ore negan celeng yang dua aku dia to enten ore negan celeng alif nyan buahmu wayan ya ketot momo jo pantegan do kan nika pesu kena keto. Kalau ada masih lebihan bendek, pidan sing lah kurang sekat odal lah dari kurang karena bertemu diki. Niko ada masih. Itu madan cinta lokasi. Dados niko yang tunong ngajak nak bajang mula diki ampun ida sayang widi ampun mengawinkan kan. Asal ampun mangku kan ben nganten niki. Nganten jak serati wantannya nyanan. Ampura nge di pet wenten nak seling niki kenten nge. Nah nika siki nge. Nika metu karyone asih kan skin sarwa prani. Bang prana contohnya real. Yen ada nak muda-muda yen pidana nurago kaya sing di kamar mandi kaya ke kelabah ampun kenten berjalan ke kelabah aja ada tiang ameter dika kenten. Tiang mesisit ameter ada dika jemaat tiang nika. Ambil menjalan plak ketuang punya girang ada pemulana plak ketuang tu limo sing lah gahe nika kenda niki madan sing lah karena hasih ken sarwa prani ken tumbuh-tumbuh kenda yen bisa te tumbuh-tumbuh nika ngomong ye jero undiang adi apa pelih tiang dari abas kalanggo jero kengken anggo jero apa yen kalanggo bang celeng tiang sing kengken tu abas jero mungkin kalian jero tiang niki 6 bulan tiang mara tegah mondok itu yen bisa ngomong di kelabah masih ada cicing, ada batu, jak jemaah batu, jak pandang cicing nah, ketu masih cicing, apa pelih nih? Tu madan limo sing lah gae, dan sing lah seken buron gitu. Niki nge. Nah ampun genten, tapi bakti mangken, saudara mianyo rasa bakti meningkat genten. Mekita rago rindu ken pura bas 3 bulan tongos sedikit. Ampun enten asane ben 2 bulan no kena di pura kan niki ampun masuk kayun bakti lane nangkil di pura desa ampun enten das galung kita nangkil bantas nang ijo nggih di kayang jagat ke besake enten ngelahan dek man rezeki kad mereka ke Semeru enten misal niki metu kayun bakti kan kitu caran rago ngerasa yang yadnyo sing calan rago ngerasa yang yadnyo meyadnyo di 1 juta pangman 1,5 juta dan ke perhitungan ekonomi nih kenten. Yen yadnyo ten kenten yadnyo nika nak ni skala kenten nggih. Nah nika mangken lanturang nika latar belakang prando mabaos mangken kenten. Nah mangken karya niki kan muasta karya memungkah. Napi judulnya nika memungkah. Malih memungkah. Mupok nggih. Nah mangken karya memungkah kenten. Mangken sekebesik baos prando mangken memungkahkan madan memungkah. Pidan man perano tahun 89 enten iwan 89 dan 79 man dago man perano penyuluhan di Tampak Siring sareng parisado kenten diko perano kenyang ne madan memungkah itu adalah mongkar kenten. Mongkar pura kenten. Lane pura punika membongkar adane memungkah kenten. Bahwa adane memungkah nika kenten. Membongkar misalnya tapi makaryo pura baru kan bongkar manu tanah maro nyujuk pura kan utawi mangken karya memungkah niki benin pelinggih memungkah masih nih keadaannya nah yentan menin pelinggih ampun ngenten ngangun mangken karya nika mendaging nubong pedagingan mupok pedagingan nika numpok pedaging ini kenten yang bawa semprano nika nubong adaane nubong pedagingan napi mawen kenten santokan dilontar candi narmada di kemunggah ilang karesiante
telung dasa warsa nemu gelang kinten. Artine niki pura nika lane bomo pedagangan wis kinten mangken atlong dasa tiban umur kesucian nika kinten. Suciane watlong dasa tiban wis kinten ampun ilang kesuciane. Maka niki muasta nubung pedagangan kinten nggih. Nah, wis kinten mangken niki madan karya. Ratu Prana napi pabinanyane karya ring feodalan. Yening karya punika sekadi mangken ampun niki madan karya. Maka karya niki ten enceh-enceh niki kinten nggih. Karya niki muasta karya agung napi malih pirang prana tetiga ngangge kebo. Medhiosa ring feodalan kinten prana. Medhiosa ring feodalan, yen feodalan nika secara rutin kita melaksanakan. Napi misalnya purnama kedasa diki kocap napi anggar kasih tamber. Nika madan odal nika, ne madan odal nika lahir pada saat nika lah betaro diki tedon. Pada saat ngar kasih tamber nika, teka ngar kasih tamber mangken modal rago kan. Dan karya adane megawe rago di odalnya kalau karya dan karya ada niki karya ane muake, ane bersifat insidental. Telung dasa tiban ben beragam makaryo ben telung dasa tiban ben beragam makaryo kenten. Benahne yen nyidang kenten itu. Niki nak sampun ukur niki satu generasi ampun mangge karya diki cerwawu ampun perana di mobil pena tapi ampura nggih pleh ben pranong orang mirip bapan di tian pen mangge dodal sapun niki kitu bener to. Berarti rugi bapane nika ampun kalian mati mirip to kenten. Rugi rago maka ragone ado mangken niki agat adane. Agat pesan mangge karya agung man rago napi adane metegol siraha kendan dore man metegol do. Man rago nganyah ngerjang renteng gitu nika agat san ne ado jani niki agat san kendan. Kan meramo sing nepok do. Niki sangkala yang nyidang bendan generasi bendan rago ngelah rago pana apa nepok nika cara anu nika napi asta estafet nika kenten. Pangman rago napi asta ngelah saham rago kenten. Ngelah pegayan rago ngelah hayah rago kenten. Makane adat nikang perando kenten. Ben bidan ben pelongan setiban ampun generasi ni pios rago bos ranang srendeng rago kenten. Nah niki madan memungkah mupuk pedagingan nam daging ngusabo nika pinggir nika kenten. Nika wastane kenten nah nika ampun kenten perbedaan karya dengan api nika dengan mangken karya niki karya memungkah nika mangken ngambil mangken wenten nika agong alit nika kenyang saking presiden agong manggihen saking sangar surya. Nah yen umumne surya baosna kenten. Kalau surya nika wenten binane yen mangken niki karya mekebo nika kawastani nyangar tawang nika surya nika ampun disangar tawang kinten. Mabinayan daging ngane melibos perana istri maos nika daging upekarane mabinayan kinten. Yen sangar tawang nika caturne ngangge nah secara umum baos perana caturne ngangge catur niri. Nika catur niri yen nyangar agung mabinayan dari sangar tawang. Nyangar agung gede masih nika kalau mewasta ete-ete pedudus nalit. Nika kenten niki pedudusan agung niki menawaratna menawi enten yen ning pedudusan alit nika masta nyangar agung catur ning munggah nika catur mukti kenten. Nah nika enten malih tutuan sangar tutuan yen odal tutuan yen nak orang odal nika mepanggung kenten ora nika tutuan ampun nika sangar tutuan tingkat bangkit nika kenten. Yen mangken penyelah di 6 bulan nika wenten penyelah nika ngodal ngalit apa kolaman yang dikayang 3 umumnya nika paling alit apa kolam nika kenten nika pekolam nika asangar surya wastane kenten. Nah mangken sesampune nika bawa semperanda ketatuane nika ketatuan latar belakang karya jawat karya mungkah neken madan mungkah neken madan tingkatan nika ampun kenten mangken laris mangken nah mangken niki wastanena karya memungkah ngentag linggih nah ngentag linggih melisiki napi tujuan raga ngentag linggih nika raga ngentag kang ida sang yang widi mangde ida entag melinggih ring kayangan diki kayang 3 diki nika
Atu perando ada sidotan kayon ngentak dinggih mriki tu nampun ical keresiane, kesuciane ampun ical, sang yang widi do meraga suci. Mangken den dijo do mlinggih pang suci masih kendan. Nika mawina raga keriyena antuk pecaruan, disucikan dumun genah, wawu do tedon mlinggih kendan. Nika angkala ngentak dinggih nika sesampune genah nika suci. Dan je genah mantan nggih. Nika melebos diet bawa sang perando. Rahina masih pang suci, sangka raga ngalih dewasa nika. Dinane pang suci. Ngalih halat masih pang suci. Sangkalo wenten dike nektagan, wenten dike napi astane nyangleng nika menyucikan alat-alat nika. Ida sang yang widi ten kayon ida enten alat suci, ida ten nya suci yadnyo kenten. Dan ida meresidayang tedon enten suci. Nah niki mawena niki karyo niki sangat suci sekali nika kan. Mang nida kayon melingga-melingga yen yang peranda di pertanian niki rago kan daerah agraris nih. Yen pertanian di ngentag linggih nika rago maro memulo kan. Maro memulo rago dika di ngentag linggih ya. Malah rago mulo di kaltaur nika metekap rago. Di kaltaur metekap ampun enten di ngentag linggih memulo. Ampun enten das diampun suwe nika poleh nganyar nika ngerabuk das ngeremak enten nggih enten ngeremak nika ngelemak kadane. Ngelemak nika LR nika dada siki nika dada saling tukar nika. Ngeremak nika ngerabuk. Ampun enten ngebak nika baknya sieun yeh metang nika adane kenten. Oh nika mangken enten mekebat daun berkembang nika aten tumbuh. Mulai tumbuh. Nganyar masih menumbuhkan nika. Lho enten nyenok mau pengarah nika mau pitau. Deng betaro ane wentan deng widang diki nyenok. Sangkale nyenok dika nyenok di Purwanu. Rauh mriki yang di Pulau Dugol kenten diki merawi nyenok. Nika mau peda pun rauh mriki kenten nika nyenok adane nika. Ieu raraka ring sesapane nika saking ni anapi istana. Datang ta kita abusana sarobang. Titiang utoseng betaro Brahma. Saking kelor titiang, makta titiang pala gantung pala bungkah nika ampun ieu. Nyenok nika nah nika. Kita sampun nyenok ampun nika. Bos nyenok rares wenten dika napi astane. Bau matur piuning dika meguru piduka dika. Meguru piduka nika tan je bataro duka kenten tan. Meguru piduka niki berasal dari kata padeku. Padeku nika raga nangker yang cokor ida batara. Duan raga pacang mangundiannya nika intene nika kenten. Ke ngatur piuning bos kenten wenten nancap dika. Nancap niki secara niskala nika raga sampun konsentrasi nika ceremangkin nampun niki metegol niki pangtenobah kayone kenten metegol sirah niki pangtenobah kayone raga ampun konsentrasi nika koro skalane raga nancap taring kenten nancap sanggar tawang kenten nika skalane nyatanya pekerjaan yang kita ambil kenten nika sebenarnya raga nika sampun raga pangten raga obah ceremangkin nampun karya bulan April to niki Februari pangten obah selama nika. Nah nika nancap. Wo nancap nuasen mangken. Nuasen niki mangken penting dalam nuasen niki. Rikala nuasen nika raga masang sunari. Nggih. Masang sunari nuasen madan nuasen niki mulai raga makarya. Makarya babantan kenten nika. Nika nuasen. Ampun kenten saduan nuasen nika wenten netag niki ampun makarya sunari raga. Sunari nika filsafatne iraga satmaka nika sabda ida Sang Hyang Widi raga berkomunikasi sareng Sang Hyang Widi kenten. Berkomunikasi artinya membawas raga kenten sareng Sang Hyang Widi mawin dika wenten ketung malih tung kenten. Nika raga berkomunikasi nika kenten. Wis kenten ngadagang rareangon. Ngadag rareangon niki mangku meduwe dewa ning pemangku niki Sang Hyang rareangon. Mawene mangku sedurunge mangku yen sampun ngadang rareangon niki sedurung wau mangku ngawit nganyah maton dumun kan Sang Hyang rareangon muspa dumun dika ring Sang Hyang rareangon mang deida nuntun pemargen mangku kenten nika. Wenten malih guru dadi. Guru dadi nika adalah guru sira umpami nglah kalian tukang ning makarya niki taring niki to. Yen sampun wenten guru dadi dika mandumun muspa wenten wau makarya niki dewan tukang niki nglah dewan undagi. Dewana rerajahan nika sanggeng dika
ane tugas ngerajah nika, ne tugas mentok menitan sira demen ngambar. Ngayah mungkin pesuang mungkin kebiasaan niki ngambar Padmo, niki ngambar Semaro Ratih di Dewa Dewi pesuang pun nika tuanten sedulurnya patutnya muspo dumun ring sangyang guru dadi. Nangyang tala dika sangyang tapini. Sangyang tapini nika ida Dewi Umo nika meraga tukang. Niki prana istri niki nama duwe sekalane prana istri. Nika sane ngadagang dados tapini sekalane gitu. Mawina prana istri sedurung awet ngambil pekaryaan dikiring Sina ampun ida matur piuning dumun ring sangyang tapini ring Dewi Umo gitu. Mangni ida ledang muntun kenten nika. Sami nika menduwe pah-pah nika kenten. Tukang hebat masih kenten nika. Tukang hebat masih kenten wenten dewaning pahebatan nika kenten panten uya akin napi astana ken di Manteran Bangkit ini ke samang sang Dermo Moho mangan kita ring pejagalan sang Dermo Moho nih ke panten uyak nih ke kenten. Nah nika ring pehebatan riki sajroning netegan niki sajroning nuasian niki taler wenten nika ngadagang pengalang. Nek muasta pengalang nika pangten karya geni kecuntakan kenten. Boyo jeraga cuntaka jumah mangken nganjeng ke pura badhe dita pengalang nika kadarus ke pura ten. Nika pengalang nika maksud maka wenten nyanan wenten acara nyengker setro niki nggih. Nika ampun maksudna pangtan raga keni kecuntakan. Ya niki sepatutnya yang sampun subuh dewasa. Subuh dewasa 1 hari nika tanggal kuda wali niki. 14 April. Tanggal 14 April nika ampun dewasa nika berlaku untuk sami ten wenten candong nenten nggih. Niki ampun waktu yang 1 hari yang suci dalam 1 hari itu berlaku untuk karya nika kenten. Termentan dengan nika kecuntakan nika kenten. Niki ampun muasta subuh dewasa kenten. Nak dewasaan pamo cara mangken ampun kayang niki mendang sio wenten wali nika di Bia Sakti to. Mendang sio kan uncal balong, kudian nika nak ngodal uncal balong. Kudian wasen uncal balong kenten. Misal nika ampun subuh dewasa napi malih piodalan nak rahina nika saneanggena tegak piodalan kenten. Makanya riki wenten nangan nyengkar setra, yen wenten kelayu sekaran nika musulum, nah nika tan raga keni cuntaka kenten. Ke musulum nika mapasah dene kenten. Nah nika nggih nika rawuh ampun ring napi astana ring nika ampun. Nika sedurunge pacang lanjut emplana malih netagen wis nyangling. Nyangling kenten masih tujuannya. Nyangling nika netagen nika membuat bahan-bahan nika napi je lakar Banten nika mangde iciana panugrahan ring Sangyang Widi mangde dados suci gitu. Angkal penekan prana wau karya niki nak karya suci ida Sangyang Widi kayun dedon yang sampun suci mekejang. Enten suci kayang utama suci kenah raga niki ngayah. Karena wenten Widi Sastra maya ayuwa mambak nuwa para ri kalaning mayadnya. Sing dadi raga kenah macabang di kalaning mayadnya. Ayuwa ngujara gangsul sing dadi ngeraos ngawak-ngawak. Ayuwa medalam pegelahan yang bangun mayadnya tendados. Ayuwa sing dadi raga pedih. Sing dadi raga masang bubu ke pura. Nika mesebang jelek tendados, mambak krodo nampi malih tendados. Ayuwa mambak nuwa para tendados macabang. Cara raos dalang cemblong. Nah undiang jadi di pura, ngayah undiang udon. Apa man? Di ngudon sing ngayah, di ngitaringe sing ngayah undiang jadi nak mebat maro ngayah to. Mentan mudah-mudahan dikitan mentan. Nah, ke kan mau paro ada anu nika kenten mawinna mangde sami suci. Da ampun aja bahan-bahane raga sendiri pang suci kenten. Mangde jakti-jakti do petaro kayun melinggo-melinggih dikiring. Ring napi astana ring kayang kenten. Tios ring kayang paling penting ido melinggih di raga dalam diri kita sendiri ido niki ane sucian kenten raga pikiran kita sucikan kenten. Nah nika netak nyangling masih kenten masih nyangling nika kan orang nak ngingsah nggih. Ngingsah napi nika beras ngingsah wenten napi wastane kebaso nika mumbah nyanan nggih mumbah nyanan bakto ya nyangling nika dija genahne diki wenten pura beji genahne menduwe beji do betaro diki wis kenten di Sumar Toyo di Klebutane kenten merika taler dados ngubang diki ding kajak angin ngubang dados taler kenten. Nah nika wenten nyanan pengalaman pranda nika asal Toyo ing sahang. Napi wastan Toyo ing sahang
beras nika tan dados entong toyo isang nyangling nika tan dados entong nika kenten. Nika mawene siama di setunggal plinggih mang ni keni nika kesucian nama suci nika kenten. Sadok nika keringat ida betara kenten nika gitu rago to bahasa pasak bekisan perano tu isen orang betara kini do ketwane niki nak kenten filsafat to mang ni ida suci yen bersuci ciana penunggrahan yang betara pandado sange Banten kenten niki angkala Banten nika suci kenten uli ngale bahan bersuci maka tan bahar ago yang ngale makaryo kini harus ago mesentang ambu kenten nyepak don bingin jak sepak don bingin mangken tan makda cana kenten niki sami niki pemargi rahina taler mangni suci pemargi ngererah bahan mangni suci nika wo ampun ke dipura malih suciang nika kenten nah nika reng nyangling nika bos nyangling nika ampun mentan nika ngeresi gana ten bawas perana nancap mendaging melapas nika niki kan ampun liwat niki nancap pun liwat mun melapas bos enta ngeresi gana nih pertama nika ngeresi gana nika maksudnya melapas mau pedagingan melapas pelinggih dikit kaduluran untuk napi astan pecaruan resi gana nika ke ngerisi gana nika ampun suci nika makarya kesucian menem mangkin pedagingan nika kenten ring setunggal pelinggih menem pedagingan nika wo semenep sedurung nika yen ningkal dagingna peranda ten boleh peranda detail muacian jadwal dunia rarah peranda di griya ampun ten wentan nika dijak adan metetah nika kenten kam libos yang enten siki aturung peranda siki kenten nika wentan mau pepada wastana mau pepada alit nika dikara sedurung resigano yang carone napi diki balik sumpah menawi asana balik sumpah eling peran dika mangge sukupat dika makane ampun padot ala dika pacang wentan mau pepada alit wastana mau pepada wentan tetelu nemadan mau pepada niki ampun walungane yen betarotan mau pepada Mada mungah makin kepelinggih popado malu kentan walungan wau popado nika muasto bahasa alus sor mau popado niki mau popado nika napi fungsinya nika menyucikan walungan nika pangtan yentan daging mau popado masuk makin makta walungan kotor dadene pura kentan mau balik en subuh mau popado pura suci dadene kentan nika fungsinya nika filsafatne kentan mau popado tiosen ken nika mau pasupati nunasi cang burone pang boleh genahne becek bendan pang dinumite sepang dados wiku dados ne luong-luong gitu tan malih dados burone kenten nika